नेहा चुप नेहा तो चलो तो कौन दिन दीदी को बोल हेलो ओ जाने ना जाने ना जाने ना तू जाने ना कैसे बताए दिल तुझको चाहे यारा बता ना पाए बातें दिलों की देखो जो बाकी आंखें उन्हें समझाए तू जाने ना तू जाने ना तू जाने ना तू जाने ना रंग शरबतों का तू के घाट का पानी मैं रंग शरबतों का तू के घाट का पानी मुझे खुद में बोल दे तो तेरी आड़ बाड़ बन जानी मैं शरबतों का तू के घाट का पानी थैंक यू फॉर द एंटरटेनमेंट Any song request? কে আগে বলো তুমি আগে কে বলো আমি তোমার গানে রিকোয়েস্ট করবো ম্যাম সেটা তো বলতে পারবো না না সেটা তো বলতে হবে তা না বললে আমি কি করে গানের রিকোয়েস্টটা করবো বলো আপনি যা ভাববেন আপনার ভাই দাদা ওকে তাহলে স্যাড সং গেয়ে দিন স্যাড সং কি স্যাড সং অ্যাজ ইউ উইশ As your wish हो आधा तेरा इश्क आधा मेरा ऐसे हो पूरा चंद्रमा हो तारा तेरा एक तारा मेरा बाकी अंधेरा आसमां जो तेरे संग लगे बांधे जो पीपल का आगे सुर में किधारे कहते हैं नजर बचा के बदरंग में सतरंगा है ये इश्क रे जोगी में और गंगा है ये इश्क रे থ্যাংক ইউ ওয়েলকাম ওয়েলকাম আর কোনো গান सारी उम्र हम मन मर के जी लिए एक पल तो अब हमें जीने दो हो सारी उम्र हम मर मर के जी लिए एक पल तो अब हमें जीने दो ना 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 na 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 give me some sunshine give me some light give me another chance to go up once again give me some sunshine give me some light give me another chance to go up once again बचपन तो गया जवानी भी गई एक पल तो अब हमें जीने दो बचपन तो गया जवानी भी गई एक पल तो अब हमें जीने दो ना ना
হ্যালো হ্যালো ঘুমিয়ে পড়ে হ্যালো গান শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়েছে। হ্যালো হ্যালো ম্যাম হ্যালো মিউট হয়ে গেছে ফোন। ও অনির্বাণ কোথায়? কে? অনির্বাণ অনির্বাণ? সেটা কি? হু অনির্বাণ? যে নাম্বারটা দিয়েছি। ম্যাম অনির্বাণ বলে কেউ নাম্বার দেয়নি, এটা আপনাকে আমি বলতে পারি। তো নাম্বারটা কে দিয়েছে? কারণ কি অনির্বাণ বলে কাউকে চিনি না। আর নেক্সট হচ্ছে আপনার নাম্বারটা, হ্যাঁ কারোর দিয়ে পেয়েছি, বাট অনির্বাণের থেকে পাইনি। নট অন। অনির্বাণকে চিনি না। কোনো গান কারোর থেকে পেতেন তাহলে সে মেয়েটা কে? সেটা তো ম্যাম সিক্রেট। আপনার ভাল লেগেছে কি এটা বলুন। খুব ভালো লেগেছে, থ্যাংক ইউ। কিন্তু কে নাম্বার দিয়েছে সেটা বললে আরো ভালো লাগতো। কি নাম্বার দিয়েছে সেটা বললে তো হবে না ম্যাম। আপনার যদি নেক্সট টাইম গান শুনতে ইচ্ছা করে তাহলে আপনি কল করতে পারেন এনি টাইম, যখন ইচ্ছা আপনার। ওকে, তো তোমার নাম কি? আমার নাম আমার নাম স্বর্ণব। ওকে হ্যাঁ রাখছি ম্যাম। ওকে। ও সেই এন্টারটেইন হয়ে গেছে।